हेलो 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 हाजी सालकर साहब और तमाम महान हस्तियों के बीच में ये पहले मुकाबले का टॉस हुआ है। टॉस पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। चलिए पहले फील्डिंग करते हुए राष्ट्रगीत होगा। राष्ट्रगीत के बाद तो फिर हम जो कश्मीर राष्ट्रगीत होता है, नेशनल एंथम होता है, तो नेशनल एंथम होगा। तो जो भी लोग देखते हैं तो याद आते कि हाँ, इस समय हम अरफा स्पोर्ट्स की क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए गए थे। वहां पर हमने के बीच में होने वाली है, तमाम महान हस्तियों के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। पयली सुवातेर हांव आरफा स्पोर्ट्स क्लब एंड कल्चराचेर अभिनंदन करता, कित्याक हो जो ग्राउंड जो बुटेबाड ग्राउंड म्हाका दिसता पयलीच फावट खंयसर तरी ऑल इंडिया क्रिकेट टोर्नामेंट जाता। आमी पयलीं नॉर्मल ऑल गोवा जाता किंवा तालुका वायज जाता, पूण ऑल इंडिया जाता आनी हांव त्या गेमी विटनस जावपाक म्हाका खूब उमेद भोगता। मागीर तुमचें अभिनंदन करता। आयज हांव हांगा पळयत आसा ह्या ग्राउंडाचेर कंटिन्युअस आमी टोर्नामेंट करीत आसा। स्पोर्ट्स फिल्डार आमी चालू निकतोच आमच्या आमदारान केलेलो, आमदार चषक DPL इतलो बेस्ट टोर्नामेंट जाल्लो। तेन्ना तिणें आमकां 2 प्लेयर हाडून दाखयले, म्हणजे जेंच्यांनी आमकां आमच्या इंडियेक रिप्रेझेंट केलेले ते 2 प्लेयर, जिग्नेश आनी पटेल कोण तरी जावन येयला ते। आनी आयज आमकां परते आनीक नवे नवे प्लेयर म्हणजे आउट ऑफ गोंयचे प्लेयर आमकां जे टेनीस बॉल प्लेयर आमकां पळोवपाक गावतले। त्याच्या भायर जे आयज म्हणटात पळय, आमी तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता आमच्या स्पेशली वास्कोकारांक की मुद्दम ते गेम येवन पळोवपाक 3 दीस आसले, आयज फाल्यां आनी परवां जे आमचे एम्पायर्स जे डान्सिंग एम्पायर म्हणटा, स्पेशल कॉमेंटेटर आसा। आतां निकतीच कॉमेंटेटराची बेज पयले सुपर्ब बेज आसा, म्हणजे एक कलाकार तुमी हाडलेलो, तुमचें खरेंच अभिनंदन करता। आनी स्पेशली आरफा म्हणजे फूल टीम, जाकीर आसूं किंवा नवाज आसूं किंवा सगळे जाण आसूं, तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, देव बरें करूं म्हणटात। कित्याक म्हटल्यार आयज तुमी वास्कोकारांक हे नवीन जे स्पोर्ट्समॅन आहा पळय, आमकां खबर ना, आमी क्रिकेट प्लेयर जाण आसले, तुमी आयज आमकां ते टेनीस बॉल जे स्पेशलिस्ट आहा ते ऑल गोवाचे ऑल इंडियाचे ते हांगा येतले आनी आमकां हे डान्सिंग एम्पायर आमी आयकले, जशें आमच्या आमदार म्हटल्यार बेश्टे रिलाचेर आयकलेलें, पूण आमकां ते एक पळोवंक गावतलें। म्हाका खरेंच आनीक तुमचें देव बरें करूं म्हणटा। आनी स्पेशल ऑल इंडिया एक लायट बॉल टेनीस टुर्नामेंट दवरला, हो तांचो 2nd सीझन। लास्ट सीझन आमी पळयलो की बरो टुर्नामेंट तरी ऑर्गनायज केल्लो, आनी ह्या वर्सा आनी मोठ्या प्रमाणाचेर तांणी हें केलां। आज खास करून ताणें मुद्दम एक डान्सिंग एम्पायर, जाका आमी सदांच टीव्हीर नाल्यार रिल्सान पळयता, तांकां हाडला, एक बरो कॉमेंटेटर हाडला, एक बरें वातावरण ताणें ग्राउंडार हांगा क्रिएट केल्लें आसा। आनी ऑल इंडिया टुर्नामेंट करप इजी नासता, आमी लोकल टुर्नामेंट्स करप खूब सोंपें आसता, पूण सगळ्या आउटस्टेशन टिम्सांक एकोमोडेशन दिवप, बाकीच्यो सगळ्यो तांच्यो जेवणाची वेवस्था करप, हें सगळें आज तांणी बरे भशेन केल्लें आसा। हांव तांकां शुभेच्छा दिता। आनी आज क्रिकेट सगळ्याच कडेन इतली क्रेज जाल्या की सगळेच आज क्रिकेट खेळपाक सोदतात, आनी आमचे यंग भुरगे पसून आसतात ते हांगा पळोवन जे हांगा स्टार्स आसता। लास्ट टायम आमी पळयलें की बंटी पटेल आनी जिग्नेश पटेल हे दोगूय जाण लायट बॉल टेनिसाचे सुपरस्टार्स ते हांगा आयिल्ले, आनी अशें पळोवन एक बरें वातावरण आज वास्को भितर आमकां दिसून येता। सगळ्या कडेन बरे बरे टुर्नामेंट्स जाता, भुरगे आमचे सुंदर खेळटात, आनी तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर असले टुर्नामेंट घेता। हांव अरफा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचें अभिनंदन करता की ताणें असो टुर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज केलो आनी आमच्या लोकल भुरग्यांकूय बी एक संदी दिली म्हणून। आयज आरफा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब ह्या क्लबाच्या ह्या टोर्नामेंटाक सगळे आसाय वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, बाकीचे सगळे कावन्सिलर आनी सगळे सरान सगळे सांगलें आसा, पूण पळय मेन म्हणल्यार ऑल इंडिया लेवल हो टोर्नामेंट करता तो करपाक इतली इजी न्हू, पूण हेका खूब मेहनत घेवची पडटा। तुमी आरफा स्पोर्ट्स क्लबान आज हे ऑर्गनायज करून वास्कोकारांक एक बरी क्रिकेट ऑल इंडिया लेवल जी वास्कोकारांक तेंच्या मुखार हाडटा, आनीक ही व्हडली खुशेची खबर आसा। दुसरें आनीक बरे बरे जशे टेनीस बॉल हे प्लेयर येता ते आमच्या लोकल भुरग्यांक तांकां पळोवन शिकपाक मेळटा, बाबा ते कशें हें करतात तें बी आमकां मेळटा। आनीक ह्या दिसांक एक हॉलिडे मूड कसो आसा, आनी क्रिकेट एज वेल एज फन दोनूय आदी मिक्स आसा, आनी 3 दीस
थिंगा ऑल आमच्या लोकल भुरग्यांक लोकल यंगस्टर लोकल सगळे जाणट्यांक नेणट्यांक सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलो त्या बद्दल आनी म्हाका आपोवन आज हिंगा ह्या मंचाचेर उबे रावपाक तेमी दिले त्या बद्दल हांव त्यांच्या आरफा स्पोर्ट्स क्लबाचे सगळे त्यांचे प्रेसिडेंट जावन बाकीचे सगळ्याक मेंबरांक हांव चडांत चड देव बरें करूं. I am very much thankful to Arfa Sports and Cultural Club for inviting me over here. It is my pleasure to be a part of this tournament, and as being a sportsman, it is a real enjoyable moment to see all these youngsters coming on the ground at a period where people are with mobile phones and where we can see these children's youngsters, everyone being on the ground. It is a real good time where the young generations has to be spending more time on the ground rather on the mobile phone. I take this opportunity to guide all the youngsters to play cricket. Secondly, it is a very difficult to organize a all India, as our sir also has mentioned it, but it is I congratulate them for organizing such a niceful event, and I wish them a better future and more better tournaments to come. Thank you. जाकीर मुल्ला, अर्फा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचो ट्रेजरर. अर्फा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता, ऑल इंडिया लेवल टोर्नामेंट आसा. हांव मागता वास्कोकाराचे सगळे लोक ही गेम ही टोर्नामेंट पळोवपाक आपले टायम काडून येवपाचे प्लीज. आनी ह्यो टोर्नामेंट आसा स्पेशल आसा लायक हितून डान्सिंग अंपायर आसा लायक फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. प्लेयर मेन खास प्लेयर लायक दर्शन बांदेकर आसूं, पोनाजी कलंगूट, सगळे प्लेयर हांगा पार्टिसिपेट करता. हांव सांगता की सगळे वास्कोकाराचे प्लेयर लोकांक हांगा पार्टिसिपेट करपाक दिता.